মাঝখানে হ্যাঁ আটকে দিচ্ছি চেহারা হয়ে গেল আমাদের খোলা বক্স আগে থেকে অনেক অনেক তোমার খালি করছি ভবিষ্যৎ আমি তো আমি কি আপনার ভাই বোন একবার তিনবার শুরু হয়েছে আবার এনে সব কিছু বন্ধ আবার একটা গজল করতে দেওয়া যায় দোয়া করবে কিনা আমাকে একটু ভিডিও করিস قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك السلام عليكم يا أحلى الحضور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أنتم لنا صلاة ونحن لكم صلاة وإنا إن شاء الله بسم الله يرحم الله مستقدمين منا والمستاخرين نسأل الله لنا ولكم وإياكم آمين. الحمد لله দিনের বেলা আমরা কি শিখলাম যে খাওয়া পুরোটাই নিচে আরাম الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الجاهلين فانصرنا على القوم المنافقين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقنا بالصالحين أنت حنان أنت منان اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় আল্লাহ দুটি বাবা চেহারাটা চোখে পাশে
উপরের দিকে ওটা মশার কবরে শোয়াইলাম কাপড়টা কইরা দেখলাম রে আল্লাহ আজকে কতটা বছর হয়ে যায় বাবা রে আর দেখি না পারে দেখি না আল্লাহ তোমার ছবি না আমানত রাখলাম জানি না কি অবস্থা করে মালি ওই বাবার জন্য মার জন্য তিনবার আল্লাহ আল্লাহ ঈদের দিন আসতেছে এমন কোনো বাবা নাই